वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम सोलर के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से, और अब हम बात करेंगे आफिया मलिक साहिबा से। ये माहिर तवानाई हैं। वेलकम टू द शो आफिया साहिबा। आफिया साहिबा, अभी हम बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब से। ऑब्वियसली वो एक सियासतदान हैं, तो वो सारे मामले को समझते तो हैं, बट ही हैज़ ही लुक्स एट इट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर हुकूमत जो है उसने ख़ुद इसको एक मौके पे इनकरेज किया, अब वो तब्दील करना चाह रही है इस पॉलिसी को, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ये पॉलिसी इसलिए तब्दील कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, ख़ास तौर पे जो गरीब कंज्यूमर्स हैं, उनको बिजली महंगी पड़ रही है, तो इस पॉलिसी को तब्दील करने के बाद उन गरीब कंज्यूमर्स को या आम कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलना चाहिए। ये जो कीमत है उनकी बिजली की, वो कम होनी चाहिए। मगर उन्होंने कहा हुकूमत ने तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो नेट मीटरिंग जिनके पास है उनकी उनके साथ जो एक सेल एग्रीमेंट है उसमें तब्दीली की जाएगी। तो ये आपको उनका जो पॉइंट है, क्या आप इससे इत्तफाक करेंगी कि दिस इज़ मोर टू कलेक्ट रेवेन्यू रादर देन टू एक्चुअली गिव रिलीफ टू द कंज्यूमर्स हु आर नॉट ऑन सोलर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई कि ये डायरेक्टली जो है इन अनऑफिशियली तो उनके जो कुछ अहदेदारान हैं वो ये बात करते हैं कि हाँ जी, जब नेक्स्ट क्वार्टर ये एडजस्टमेंट होगी तो उसमें थोड़ा बहुत शायद रिलीफ जो है वो आम सारिफ तक चला जाए इसका। लेकिन एज ए जो रेगुलेशन के बाद क्या होगा नहीं, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना इसकी चेंज होने से, वो तो यही था क्योंकि जो डिस्कोस हैं उनके रेवेन्यूज जो थे वो बहुत कम हो गए थे क्योंकि डिमांड जाहिर है कम हो रही थी उसकी वजह से। और जो नेट मीटरिंग वाले सारे जो थ्री फेज बेसिकली कंज्यूमर्स हैं वो जो है उनकी तरफ जो है रेवेन्यू उनके जो जनरेट पहले होता था वो बहुत कम हो गया था उनके लिए। तो प्राइमरीली तो यही लगता है कि ये उनकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही की गई है ये पॉलिसी का चेंज। सही। आफिया साहब, अब ये इसके अंदर ऑब्वियसली आप जैसे लोग, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे बात करते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर ये जो सोलर कंज्यूमर्स हैं इनकी बिलिंग में ये तब्दीली कर दी गई तो हो सकता है कि वो ग्रिड से बिल्कुल ही हट जाएं। ये हाउ सून डू यू थिंक दिस चेंज विल कम? ये कितनी जल्दी आप समझते हैं तब्दीली आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने बहुत से इन्वेस्टमेंट की है इन सोलर पैनल्स पे, ख़र्चा किया है। क्या अब जो बैटरी लाइफ है या बैटरीज के ऊपर ये जिस तरह सारा मामला जा सकता है कि वो बिल्कुल अपने आप को ग्रिड से काट लें, ये कितना आसान या मुश्किल है ये अगर हम बात करें, और इसके लिए आप क्या टाइम पीरियड देख रही हैं? नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल एकदम से पूरी तरह से कट जाना ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये कि ग्रेजुअली जरूर होगा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता, यानी अभी वो एक साल में 2 बैटरीज लगा लें, क्योंकि बैटरीज की कीमतें ठीक है ओवर द ईयर्स काफी कम हुई हैं, लेकिन और बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज भी अब आ गई हैं। लेकिन ये कि वो एकदम से पूरा अपना लोड उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो ग्रेजुअली ये होगा। तो इन द नेक्स्ट लेट सपोज मैक्सिमम यानी 2 इयर्स में ये हो सकता है कि डिमांड ऐसा जो अगर वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज करने से या नेट बिलिंग की तरफ जाने से जो है डिमांड बढ़ेगी, तो वो इमीडिएटली तो शायद थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड नहीं, सॉरी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। डिमांड तो खैर है सच वही रहेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा क्योंकि जाहिर है बिलिंग की तरफ जब चले जाएंगे। लेकिन बैटरीज में जाने में, फुली ऑफ ग्रिड होने में जो है ना 2 साल तकरीबन लग सकते हैं। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान होता है कि ये सारे बहुत एफ्लुएंट क्लास है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सारे थ्री फेज कंज्यूमर्स जो है रिलेटिवली बेटर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें से मिडिल क्लास हैं, उन्होंने बहुत सेविंग्स कर करके जो है वो सोलर पैनल लगाए थे। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन काफी कुछ लोग ऐसे भी थे। तो उनके लिए इमीडिएटली जो है वो बैटरीज की तरफ जाना शायद नामुमकिन होगा, लेकिन ग्रेजुअली वो जरूर जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट 2 इयर्स मैक्सिमम ये वाला शिफ्ट जरूर आएगा बैटरीज वाला। कुछ लोगों के लिए तो शायद आफिया साहब, आप ये इमीडिएट, बताइएगा। कुछ लोगों के लिए 2 साल तक लग सकते हाँ, हैं। ठीक है। आफिया साहब, आप ये बताइएगा कि ये जब हम बैटरीज की बात करते हैं तो एक आम घर को चलाने के लिए जिसमें एयर कंडीशनर्स भी चलते हैं, फ्रिज, मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब हम कहते हैं कि ये बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आप अंदाजन कितनी बैटरीज की बात कर रहे हैं फॉर द जनरल व्यूअर? कि हम व्हेन यू से बैटरी,
آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک گھر جو ہے اگر اس کو کمپلیٹلی آف گریڈ جانا ہے تو کتنی بیٹریز اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ نہیں، اس کے لیے تو پھر پورا اگر کمپلیٹلی آف گریڈ جانا ہے پھر تو 6 یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے اب تو لارج سائز کی بھی آ گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 6 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ. لیکن اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ گریجولی جائیں گے، جس طرح یہ اکثر وہ سولر کمپنیز والے بھی کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ابھی 1 سال میں وہ 2 بیٹریز لگائیں گے، اس سے وہ اپنا کچھ لوڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیں گے. اگر اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو نیکسٹ ایئر وہ مزید 2 بیٹریز ایڈ کر لیں گے، اس کے بعد ان دا نیکسٹ ایئر وہ پھر وہ 2 ایڈ کر لیں گے. تو تقریباً 6 سے 8 بیٹریز تک تو انہیں اپنا شفٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے 3 فیز کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ والے ہیں، اور ان کا لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے. یہ لارج کنزیومرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ والے کنزیومرز جو ہیں نیٹ میٹرنگ والے، تو ان کو پھر بیٹریز بھی زیادہ اور چاہیے یہ ہوگی. جو بیٹریز بھی زیادہ چاہیے گی، جی یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، بیکاز آبویسلی ایکسپرٹس بات کرتے رہتے ہیں بیٹریز پہ آف گریڈ ہونے میں، بٹ اور اس کے خرچے پہ بھی اگر آپ کامنٹ کریں، اور خاص طور پہ یہ بات کیونکہ اب بار بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے سولر کی قیمت بہت کم ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، اسی طرح اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں بیٹریز کی قیمت بھی گرے گی. سو واٹ سارٹ آف کاسٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر؟ ابھی جو ہے نا وہ امیجیٹلی ایگزیکٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے بیٹری کی ٹائپ پہ بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی بیٹریز جو اگر اس کے لیے جو چاہیے نا، یہ 2 لاکھ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک جو ہے نا وہ 2 بیٹریز کی پرائسز ہو سکتی ہیں. تو اور اسی طرح جب وہ بڑھاتے جائیں گے تو ٹوٹل جو کاسٹ جو پڑے گی نا ان کو، وہ 7 سے 8 لاکھ یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ 10 لاکھ میکسیمم کر لیں. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ امیجیٹلی کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہاں سولر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن اوور دا ایئرس بیٹریز کی پرائسز بھی کافی کم ہوئی ہیں گلوبلی، تو اس کا امپیکٹ پھر گریجولی پاکستان میں بھی آئے گا. اور جب ڈیمانڈ ظاہر ہے بڑھے گی تو آہستہ آہستہ پھر اس کی جو ہے وہ جب ظاہر ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو پرائسز پھر اور کم ہوں گی. اور اب ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اب بیٹریز میں بھی کئی قسم کی بیٹریز بھی آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کہ ود ان نیکسٹ 2 ایئرز میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹریز کی پرائسز میں مزید کمی آئے گی، اور کمپٹیشن بھی ہوگا بیٹریز کی مارکیٹ میں اکارڈنگلی. بہت 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 شکریہ عافیہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدالت اور پاکستان تحریک انصاف.